vous êtes tous venus pour voir un film, pas pour écouter des discours, mais je voulais quand même vous dire quelques mots avant le film pour inaugurer ce soir cette 11e édition du Festival des Rencontres de l'Image. طبعا انتم موجودين لمشاهده افلام، فعشان كده مش هتكلم كتير لان ده مش مجالي ان انا اعمل احاديث طويله، لكن احنا موجودين النهارده عشان الدوره ال11 لمهرجان لقاء الصوره. Donc chaque année, depuis 2005, ce rendez-vous, les Rencontres de l'Image, vise tout d'abord à promouvoir le jeune cinéma égyptien indépendant. Cette année, nous avons reçu 120 films et nous en avons sélectionné 24 courts-métrages qui seront présentés en compétition. السنه دي 2015 عندنا افلام اخترناها من 120 فيلم قلنا، فلجنه التحكيم اختارت منها الافلام التي هتشاهدوها داخل المسابقه. Donc qui dit compétition dit jury, et donc je veux saluer les 3 membres du jury de ce festival 2015. وبهذه المناسبه عايز احيي الاعضاء الثلاثه للجنه التحكيم هذا المهرجان 2015. Nadia Kamel, qui est une réalisatrice indépendante. الاساتذه ناديه كامل مخرجه مستقله. Islam El Azazi, qui est également réalisateur. اسلام العزازي ايضا مخرج. Et Tahar Chikawi, qui est le directeur artistique des rencontres d'Aflam à Marseille. والطاهر شخاوي وهو المدير الفني للقاءات السينمائيه الدوليه العربيه افلام، اسمها افلام في مارسيليا بفرنسا. Tout d'abord, je dois les remercier très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je leur souhaite un bon festival et j'espère qu'ils auront ensemble de fructueux échanges. وأتمنى أن يكون لهم مناقشات مثمرة فيما يختص باختيار الأفلام. Alors, parallèlement à la section en compétition, il nous a semblé important de vous montrer également le jeune cinéma français, avec cette année 7 films de fin d'études de l'école de cinéma de la Fémis à Paris. وهناك احتفالية أخرى موازية لهذا المهرجان، عوزنا ان احنا نوري لكم السينما الفرنسيه الشابه، فاخترنا 7 افلام لمخرجين فرنسيين تخرجوا من الفيميس وهو معهد السينما بباريس. Alors nous avons également voulu innover cette année en vous proposant 2 soirées pour lesquelles nous avons donné des cartes blanches. في حاجه جديده بالنسبه لمهرجان هذا العام، هيكون في ليلتين فيهم ما بنسميها بالفرنسيه كارت بلانش او البطاقه البيضاء. البطاقه البيضاء يعني الواحد يكون حر يعمل اللي هو عايزه في تلك السهره. Alors la première carte blanche a été donnée à Fatma Amer, qui est une jeune critique égyptienne, qui nous présentera un programme qu'elle a intitulé Les cours des grands, avec une soirée de court-métrage du réalisateur Eric Romer, puis une deuxième soirée présentant des courts-métrages d'Alain René, de Youssef Chahine ou encore d'Agnès Varda. الكارت بلانش الأولية السهرة التي هي حرة أن تختار فيها ما تود أن تشاهدوه، هنعطيها للأستاذة فاطمة عامر وهي ناقدة مصرية شابة، هتقدم لكم برنامج اسمه سميته الأفلام القصيرة للكبار يعني الكبار المخرجين. وبالنسبة للسهرة الأولى لأن هي عندها سهرتين، هيكون في أفلام للمخرج إريك رومير، وبعدين عندها سهرة تانية برضو بنفس الطريقة هتختار هي فيها الأفلام، هتقدم لنا أفلام قصيرة لألان ريني ويوسف شاهين وأيضا أنياس برداو. Alors la deuxième carte blanche a été confiée à Tahar Chikawi, membre du jury, qui nous présentera en clôture du festival 3 films présentés à son festival à Marseille. أما الكارت بلانش الثانية فهنقدمها للأستاذ طاهر شخاوي وهو من أعضاء لجنة التحكيم، هيقدم لنا في ختام هذا المهرجان 3 أفلام تم عرضهم في مهرجان مارسيليا بفرنسا. Toutes les séances seront suivies par des discussions avec traduction simultanée.
discussion entre le public et les réalisateurs présents. Et cette année, les réalisateurs sont nombreux parmi nous. كل العروض سوف يتبعها نقاش مع الجمهور ومع المخرجين اللي قدموا أفلامهم وهم عددهم كبير جدا في هذا العام. Donc je termine par le programme de cette soirée d'ouverture, avec donc la présentation pour la première fois en Égypte du film Je suis le peuple de la réalisatrice française Anna Roussillon, un film qui a été tourné en Haute-Égypte entre 2011 et 2012. Donc Anna Roussillon est avec nous ce soir, ainsi que le protagoniste principal du film, Kelawi Osman. Je les salue très cordialement tous les deux. وسوف أختتم برنامج تلك السهرة بافتتاح المهرجان، وسوف نقدم لكم لأول مرة في مصر هذا الفيلم للمخرجة الفرنسية أنا روسيون. الفيلم اسمه أنا الشعب، وهم موجودين هنا المخرجة الفرنسية أنا روسيون، والشخصية الرئيسية لهذا الفيلم وهو الأستاذ خلاوي عثمان. هذا الفيلم تم تصويره ما بين 2011 و2012 في صعيد مصر، وأنا أحييهم هما الاثنين الموجودين، المخرج والشخصية الرئيسية للفيلم. Je voudrais enfin remercier la société Aroma, qui est un nouveau partenaire du festival et qui remettra un prix en nature. Il s'agit de et à la post-production du prochain court-métrage du lauréat qu'elle aura choisi. وأود أيضا أن أشكر شركة أروما. أروما هي الشريك الجديد لهذا المهرجان، وسوف تعطي هذه الشركة أروما جائزة عينية وليست جائزة مالية. الجائزة العينية هنا هي مساعدة فنية تقنية للذي سوف يفوز، وأروما هي اللي هتختاره وسوف تساعده في الإخراج وفيما بعد إخراج مشروعه. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite un très bon festival. N'oubliez pas de prendre le programme si vous ne l'avez pas déjà. Il est disponible à l'entrée. Et je l'ai cherché, mais maintenant ils sont là. Je vais donner la parole à Anna Roussillon qui va présenter son film. تاخدوا برنامج المهرجان موجود في الخارج، والآن سوف أعطي الكلمة لمخرجة الفيلم الذي سوف تشاهدونه الآن، المخرجة الفرنسية أنا روسيون. بطل الفيلم تفضل. أنا وجاي مصر. هكلم بالفرنساوي. Moi, je suis très contente vraiment que vous soyez là pour voir le film ce soir. Je suis un peu émue parce que c'est la première projection du film en Égypte. Et donc je ne vais pas parler très longtemps parce que je ne vais pas pouvoir. Et donc je vous souhaite une bonne projection et on sera là pour discuter avec vous, je l'espère, après le film. أنا سعيدة جدا لعرض هذا الفيلم هنا في مصر، ولكن طبعا أنا حاسة شوية إن أنا مرتبكة لأن هذا الفيلم يعرض لأول مرة، فأتمنى لكم مشاهدة طيبة وسوف نتناقش بعد عرض الفيلم. بحيي الجمهور اللي حضر لمشاهدة هذا الفيلم. ونتمنى لهم مشاهدة طيبة إن شاء الله، وأي نقاش حول هذا الفيلم ممكن بعد مشاهدة الفيلم. أي حد عاوز أي سؤال يتفضل بالإجابة. Bonne soirée avec ce film. Et après la projection, si jamais vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. أشكر لكم حضوركم. Je vous remercie de votre présence.